Assalamu alaikum students. Today we will read Media and its Impact, Unit number 3 यानी ज़राए अबलाग और उनका असर. In this chapter you will read the role and impact of media on society. Let's start paragraph number 1. Miss Aisha is the favorite teacher of class 9th. The students eagerly attend her class. मिस आयशा क्लास 9th की या नहम की एक बहुत ज़्यादा पसंदीदा और मकबूल उस्तानी है. तालबात बहुत शौक़ से उनकी क्लास में हाजिर रहती हैं. मिस आयशा enters the classroom with her usual smile, greets the students and takes the roll call. मिस आयशा अपनी मामूल की मुस्कुराहट बिखेरते हुए क्लासरूम में दाखिल होती हैं, तालबात को सलाम करती हैं और हाज़िरी लेती हैं. इट इज़ देयर ट्यूटोरियल डे. ये उनका ट्यूटोरियल का दिन है. द स्टूडेंट्स आर ऑल गियर्ड अप. तमाम की तमाम तालबात जो हैं वो तैयार हैं. दे नो व्हाट इज़ अबाउट टू कम एंड दे आर अपीयर्ड फॉर इट. वो जानती हैं कि क्या होने वाला है और वो इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं. शैल वी स्टार्ट? क्या हम शुरू करें? शी आस्क्ड पोलाइटली. वो बहुत नरमी से पूछती हैं. यस द स्टूडेंट्स नॉट. जी हाँ तालबात जो हैं अस्बात में सर हिलाती हैं या जी हाँ कहती हैं. टीचर ओके एज वी हैव डिसाइडेड अर्लियर द टॉपिक फॉर द टुडेज डिस्कशन इज़ रोल ऑफ मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट. टीचर कहती हैं ठीक है, तो जैसा कि हम पहले ही तय कर चुके हैं कि हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू ज़राए अबलाग और उनका असर है. टू स्टार्ट विद लेट मी स्टेट क्लियरली दैट मीडिया इज़ द मोस्ट पावरफुल मोड ऑफ कम्युनिकेशन. आगाज़ में ही मुझे ये साफ साफ कहने दीजिए कि अबलाग बाहमी इजहार का इंतहाई ताकतवर या मौसर ज़रिया है. इट शेयर्स ये तबादला करता है न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशंस विद द पीपल. ख़बरें और मालूमात लोगों के साथ. समटाइम्स मीडिया स्प्रेड्स फॉल्स न्यूज़ बट जनरली इट इन्फॉर्म्स अस अबाउट द फैक्ट्स अराउंड अस. बाज़ औक़ात या कभी कभी ज़राए अबलाग झूठी ख़बरें फैलाते हैं, मगर ये आम तौर पे हमारे इर्द गिर्द के मुताबिक हक़ाइक़ से आगाह करते हैं. डू यू एग्री? क्या आप इत्तेफाक करती हैं? स्टूडेंट्स यस वी डू. जी हाँ हम इत्तेफाक करती हैं. स्टूडेंट नंबर 1 आई वुड लाइक टू ऐड अ बिट मोर टू इट. पहली तालिबा कहती है कि मैं इस बात में थोड़ा सा इजाफा करना चाहूँगी. टीचर यस श्योर. जी हाँ यकीनन. स्टूडेंट नंबर 1 पहली तालिबा मीडिया हेल्प्स पीपल टू शेयर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड. अबलाग लोगों की मावनत करता है कि वो दुनिया से मुतालिक मालूमात का तबादला करें. देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियन आर एक्सप्रेस थ्रू इट. उनके एहसासात और उनकी राय का इजहार होता है इसके ज़रिए. इट मीडिया अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ अ वेरी लार्ज ऑडियंस. और अबलाग जो है सामीन की बहुत बड़ी तादाद की तवज्जो हासिल कर लेता है. हैव यू नोटिस्ड? क्या आपने देखा है दैट द फर्स्ट थिंग वी डू सून आफ्टर एंटरिंग द हाउस इज़ टू स्विच ऑन द टेलीविज़न. कि हम जब अपने घर में दाखिल होते हैं तो सबसे पहला काम जो है टीवी का बटन ऑन करते हैं. टीचर देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट. इसमें तो कोई भी शक नहीं है. टीचर कहती हैं स्टूडेंट नंबर 2 लेट मी से दैट मीडिया हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइव्स. दूसरी तालिबा कहती है मुझे कहने दीजिए कि अबलाग हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है. इट नॉट ओनली इन्फॉर्म्स अस बट ऑल्सो एंटरटेन्स अस. ये ना सिर्फ हमें मालूमात फराहम करता है बल्कि हमें तफरीह भी फराहम करता है. टीचर एब्सोल्युटली बिल्कुल राइट ठीक है. वेल डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट द टू मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस. तो आपको कोई अंदाज़ा है कि अबलाग के दो बड़े ज़राए क्या हैं या उनसे मुतालिक आपको कुछ पता है? स्टूडेंट नंबर 3 देयर आर 2 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस. स्टूडेंट नंबर 3 कहती है कि दो अबलाग के बड़े ज़राए हैं. पहला है इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया एंड प्रिंट मीडिया. बरक़ियाती अबलाग और इशाती अबलाग. द मीडिया इंक्लूड्स
فلمس, ریڈیو, ٹیلی ویژن, انٹرنیٹ, بکس, میگزینس اینڈ نیوز پیپرز. میڈیا میں شامل ہیں یا ذرائع ابلاغ میں شامل ہیں فلم, ریڈیو, ٹی وی, انٹرنیٹ, کتابیں, رسالے اور اخبارات. It provides us information as well as entertainment. یہ ہمیں معلومات اور تفریح دونوں فراہم کرتے ہیں. Teacher, good. It's through media that the world has become global village. شاباش, یہ ابلاغ ہی ہے جس کی وجہ سے دنیا ایک عالمی گاؤں کی مانند ہو گئی ہے یا اس میں تبدیل ہو گئی ہے. There is coverage of all the important events of the world on television. ٹی وی پر دنیا کے تمام اہم واقعات دکھائے جاتے ہیں. We can have an easy access to all kinds of information through media. ہم ابلاغ کے ذریعے بہت آسانی سے تمام معلومات کی رسائی حاصل کر لیتے ہیں. اسٹوڈنٹ نمبر 4, کین وی سے دیٹ دا ورلڈ از جسٹ اے کلک اوے. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا صرف ایک چٹکی بھر دور ہے؟ ٹیچر, مے بی. ویل, ہو سکتا ہے. would any other student like to say something on it? تو اس سے متعلق کوئی اور طلبہ کچھ کہنا چاہے گی؟ مس عائشہ points to the student sitting at the end. پیچھے بیٹھی ہوئی طلبہ کی طرف وہ اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہیں, اسٹوڈنٹس, میڈم, ان مائی اوپینین میڈیا پلیز اے ویری کنسٹرکٹیو رول فار سوسائٹی. میڈم, میری رائے میں ابلاغ معاشرے میں ایک بہت بڑا تعمیری کردار ادا کرتا ہے. It raises awareness about many social issues like corruption, terrorism, drug addiction and violation of human rights. ابلاغ معاشرے میں ایک بہت بڑا تعمیری کردار ادا کرتا ہے. یہ بدعنوانی, دہشت گردی, منشیات کی لت اور انسانی حقوق کی پامالی جیسے معاشرتی معاملات سے متعلق ہمارے علم میں اضافہ کرتا ہے یا ہمیں بتاتا ہے. ٹیچر, یس یو آر رائٹ. جی ہاں, تم بالکل ٹھیک کہتی ہو. اسٹوڈنٹ نمبر 6, میڈیا ہیز آلسو بیکم اے ماؤتھ پیس آف دا ڈاؤن ٹروڈن. جی ہاں, چھٹی طلبہ کہتی ہے ابلاغ مجبور طبقے کی آواز بھی بن چکا ہے. ٹیچر, یس, ویل سیڈ. اٹ وڈ ناٹ بی رانگ ٹو سے دیٹ میڈیا از دا موسٹ ویجیلنٹ انسٹیٹیوشن دیٹ کیپ این آئی آن ایوری سیگمنٹ آف دا سوسائٹی. جی ہاں, بالکل ٹھیک. یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ابلاغ سب سے زیادہ چوکس ادارہ ہے جو معاشرے کے ہر پہلو پر نظر رکھتا ہے. تھرو ڈیبیٹس, reports and talk shows, it makes everyone answerable and accountable. That why media has become an integral part of our lives. یہ اپنی رپورٹس, مباحثوں اور گفتگو کے پروگرام کے ذریعے ہر ایک کو جواب دہ اور قابل باز پرس بناتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ابلاغ ہماری زندگی کا ایک بہت اہم حصہ بن چکا ہے. اسٹوڈنٹ نمبر 1, I would conclude the discussion by saying that media can play a positive role and has a corrective impact if it works honestly. پہلی طلبہ یعنی اسٹوڈنٹ نمبر 1 کہتی ہے, میں یہ کہتے ہوئے اس گفتگو کا نتیجہ نکالوں گی کہ ابلاغ اگر ایمانداری سے کام کرے تو ایک مثبت کردار ادا کر سکتا ہے اور اصلاحی اثر ڈال سکتا ہے. ٹیچر, گڈ کنکلوژن. I am happy that all of you have participated in this discussion and have expressed yourselves very well. ٹیچر کہتی ہیں, بہت اچھا نتیجہ ہے. مجھے خوشی ہے کہ آپ سب نے اس گفتگو میں حصہ لیا اور بہت زیادہ اچھے انداز سے اپنے خیالات کا اظہار کیا. The bell rings. Miss Aisha says goodbye to the class and leave. گھنٹی بجتی ہے اور مس عائشہ کلاس کو خدا حافظ کہتے ہوئے چلی جاتی ہیں.